Atong basahon nagbalik ang patukuranan sa mensahe nining kabuntagon na sa Colossians 3:16, Colossians 3:16. Og atong gi-encourage mga kabataan unya ma-attend pod sa CE late this time. CE sa likod. Colossians 3:16. Akong unahon nagbasa sa New King James Version, then later sa Cebuano. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sa Cebuano, kang Dr. Isidro nga version. Papuya nga may pagkadato ang pulong ni Kristo diha kaninyo. Sa tanang kaalam nga nagatudlo og nagatambag sa usa og usa kaninyo pinaagi sa mga salmo, mga himno og mga espirituhanong alawiton nga nagaawit nga may grasya dinha sa inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you once again for this beautiful morning. We thank you for this privilege and opportunity to gather together, to glorify your name, to serve you, to worship you, and also to be instructed by your word. Lord, here we are. We humbly come before you, asking for your wisdom, that we may understand your word. Help us also to have that capacity to teach your word to others, and also to live according to your word that glorifies your name. Hinati ka mahimaya sa among taliwala karon. Be our teacher today. In Jesus' name we pray. Amen. Now, as I have said last Sunday, natay mga bersikulo nga pagambakan, and we jump one verse. And I don't know if this will be the last verse sa atong pagtunon niya sa Colossians na pa chapter 4, but I'm thinking nga basig magsugod na pud tag tuon og lain. We'll try Old Testament. Wala pa ko'y particularly gunahon na sa Old Testament, but I'm looking at Jeremiah. But anyway, if mao ni ang atong last, then we will close our Colossians study series, Niining a Word. But I don't know, basig Colossians gihapon next Sunday, tabang lagampo sa Ginoo, sigiya. Now our topic, let the word of Christ dwell richly. O nining kabuntagon, mag-focus na nining usa ka verse, versikulo 16, ug ato ning himay-himayon, tagsa-tagsaon aron ato kining masabtan. Now, this particular verse, dinhi ra gigamit ang kining phrase nga the word of Christ. Kasagara no? Ang gamiton, the word of God, the word of the Lord. But here, dinhi ra gigamit ang kining phrase nga the word of Christ. O if you will remember sa mga nag-attend sa midweek prayer meeting, nga atong bagong nga topic about the word of God ug unsay meaning niana. O duha ka meaning nga pa ang atong naisgutan, but pasabot it's God's message to people. Now, the same ra gihapon the word of Christ, but it's just particularly ang mga pulong ni Kristo ang iyang gitudlo samtang dinhi pa siya sa kalibutan nagministeryo. O ang gingon dinhi ni Paul, because gibag-o na ta sa Ginoo, we are new man. Mao man ni nga context dinhi. Let the word of Christ dwell in you richly. Papuy-a nga may pagkadato ang pulong ni Kristo. Christ words. And then ikaduha nga meaning kaning the word of God is not just God's message to the people, it's also truth. Pulong sa Ginoo, it's truth. Tinuod. O this Wednesday, ipadayon tag tuon niya nang about the word of God. Ang meaning niya na kung maka sugatan niya na sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. But here, ang gingon ni Paul, o dinhi particularly, tungod kay parallel pod ni sa verse 15, let the peace of Christ. O mao ning there is verse 16, the word of Christ. Manang parallel, same. So, the peace of Christ rule in your hearts. Mao man na siya sa verse 15. O ang verse 16,
Let the word of Christ dwell in you richly. Now, sa letter ni Paul ngadto sa mga taga-Colosas, just a review, nagtudlo gyud si Paul sa pagkalabaw gyud ni Kristo. Og nga dili makatupong og dili igo ang kanang religiosity, ang kanang mga sacrifices, mga ceremonies, mga rituals, even ang kanang pagdumili, kanang asceticism, dili ka magpakadato or bawal ka na, di ka magpakasubra ng pagpugong sa kaugalingon, pagdeny og mga butang sa imong lawas kaugalingon para ingnon kang religious. No, that's not enough, and di na mo'y makadugtong sa tao o makahimong sa tao nga matarong atubangan sa Dios. Ug ang message ni Paul is, Christ is enough and Christ is able and Christ is superior to all these human practices. Ug mao nang because of that, tungod ni Kristo ug sa gibuhat ni Kristo that we are complete in Christ, let His words dwell in you richly. Kay siya man ang nakadugtong kanato, makadugtong kanato ngadto sa Dios, siya man ang nakakompleto kanato. We are complete in Christ. You remember that sa atong study sa Colossians? Let His words dwell in us richly. It's only reasonable nga ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga gipang tudlo, because He is not just a man teaching about God and God's ways. He is also God. He is God Himself teaching the people, panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. That is why let His words dwell in us richly, so that we can live God's will. Aron kita makakinabuhi sa kabubuton sa Dios, because ang pagtulunan ni Kristo di raman siya tao. He's not just a great human teacher. Yes, He's a great teacher, but He's not just a human teacher. He's God teaching the people. Samtang dinhi pa siya sa kalibutan, before siya nagpakamatay, and even after His death, is using these apostles to write truth about Him, to reveal truth about Him from the Old Testament. Now, let's first understand the command. Let the word of Christ dwell in you richly. And then naay tulo ni ka-impact or sa unsang paagi, tulo ka mga paagi nga madwell sa atong kinabuhi richly. But first, the word dwell. Enoikeo. It means, let the word of Christ be at home in you. Mo nang idea sa dwell, nga ang teaching ni Kristo magpuyo sa atong kaugalingon within us. Papuya, mo nang sa Cebuano. Dwell. Word of Christ. Papuya. Or dwell. Let it be at home. Let the word of Christ be comfortable in your life. You see, home is a comfortable place. Let it be comfortable in your lives. Let the teaching of Christ reside in us. Don't let it be a stranger sa imong kinabuhi. Kundili, let it be said nga ang pung sa Ginoo naa nagpuyo sa imong kinabuhi. Let it be at home. That's the word dwell there. Be at home. In other words, let it be settling there and living there. It is to live in us so that we can live it out aron mo'y magagiya kanato sa atong pagkinabuhi, sa atong paghuna-huna, sa atong paghimog desisyon, sa atong pagplano, sa atong mga gipanulti, mo'y makagiya o mo'y nag-influence sa atong perspective sa kinabuhi,
sa atong disposition, atong attitude, maka-affect if God's word is at home abundantly, richly in our lives. Now, si Jesus, sa samang paagi, naghimo sa same nga point sa John 15. Pag-ingon niya nga, He is the vine and we are the branches. O nga, we must abide in Him to have life. See, ang branches, di man mabuhi, kung di magpabilin sa vine. We are to abide in Him and His words is to abide in us to prove that we are His disciples. Even si David, nag-express nining idea sa Psalms 119 verse 11. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Sa akong kasing-kasing, ginatipigan ko. And when we say kasing-kasing, wala na maghisgot og emotion. Sa mga Hebrews, kasing-kasing is not the seat of emotion. It's the mind. So, let the words of Christ fill our minds. O makita na pinagi sa atong pagkinabuhi, sa atong perspective, sa atong attitude, sa atong character, sa atong lifestyle. O si Paul nagdugang pagyud sa atong text, richly, may pagkadato, papuy-a nga may pagkadato. Di lang ipa-at home ang pong sa Ginoo sa atong kinabuhi, padagayaon pagyud kini og maayo. Another translation, abundantly. Let it dwell in you abundantly. It describes a degree nga mahitabo unta sa kinabuhi sa believer. Abunda sa pung sa Ginoo nga kinabuhi. Wa lang nagpuyo ang pung sa Ginoo, kundi abunda kini nga na at home sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Because it is Christ who save us, nagdugtong kanato sa Dios, naghimo kanatong kumplito, nagluwas kanato. Let His words dwell abundantly in your heart. And the heart there is not just the emotion. You should be emotional. No. Ato na lang naisgutan ng heart. Your mind. How you think. How you analyze, how you plan. Let it dwell abundantly. Richly. Let it fill you up. The word of Christ should direct every thought and decision that we make. Sa panahon sa decision making, part unta ang pong sa Ginoo nga atong nakatunan nga magiya og nagiya kanato. Mo nang mga prinsipyo sa kinabuhi nga atong gihuptan in line unta sa pulong sa Ginoo. Ug unsaon nga mainline, then let it dwell. God's word, Christ's word sa atong kinabuhi, at home. Dili stranger ang pung sa Ginoo, kundi at home, at ease sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing. Mao ni ang third part sa Great Commission. Ang pagsugo sa Ginoo sa Matthew 28:20, if you remember, unsay part sa discipleship, teaching them to observe all things that I have commanded you. Kinsa maning I, si Christ, because this is Christ speaking to His disciples. Going therefore and make disciples. That's verse 19.
Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. I have commands. I have teachings. Okay, kung si Paul, let it dwell richly in your hearts. Ang sugo ni Kristo sa iyang mga disipulo, teach all things that I have commanded. How you will make disciples? Itudlo ang tanang mga butang nga akong gisugo. Magatudlo sa pagtuman sa tanan na akong mga gisugo kaninyo. See? So we're teaching Christ's words. And therefore, let us always be eager to hear and understand Christ's words so that it will dwell and let it dwell sa atong kinabuhi. Ug nga mo effect sa atong lifestyle. Because we are new. We are made new. We become new. God made us new man. Ug mao ni nga part karon application tungod kay gibag-o man ta ni Kristo. Let His words dwell in us abundantly, richly. Christ has commands, Christ has teachings in His scriptures. Ug sa iyang sugo, teach them to observe all things. Therefore, let us teach and let His words dwell in us richly. Now, teach knowledge nga present, and that knowledge needs to be in abundance sa ato ang kinabuhi. Teach them. The word teach there. The people must have knowledge about my command. The people should understand and have knowledge about my command. And then this must be in abundance. We need to know God's word richly. Now, it's sad nga sa kalibutan nato karon, daghay nag-claim nga professing Christians, pero dili richly ang pung sa Ginoo nag-reside sa ilang kaugalingon o makita pinaagi sa lifestyle. Mo affect man na. Okay, what you believe, what you understand, mo man ay may kinabuhi. O mo nay usapod sa makadaot sa pangalan nga Kristohanon, kung mag-claim nga Kristohanon, then sukwahi ang kinabuhi tungod kay either limited rang yang understanding sa pung sa Ginoo or just ignorant. Either active or passive ignorance. Ang uban, I don't know, tingali tungod kay gusto pa malipay niining kalibutan, mo nang di gusto magkat-on o glawom sa pung sa Ginoo. But this is God's command for all His people. Let it dwell richly, His words richly. Di lang ta mag-passive sa pagsabot sa pung sa Ginoo. Because it will affect our lifestyle. We should not be ignorant sa iyang mga pung. We should be active in seeking God's word, in understanding God's word. So, maningkamot matagos sa kanato, nga ang pung ni Kristo, mahimong at home, abundantly sa atong kinabuhi, nga makasabot og nata nagkupot ni ining iyang mga pulong. Nga, pagkahuman inigkamanday, dili nga inigkamanday, nakalimot na sa mga pung sa Ginoo. Sa Sunday lang, makahinomdom. It should be every day in our lives, dwell richly. That is abundantly, dili lang panahon sa church, but within you, wherever you are, let it dwell within you. Asa man kan gibutang sa Ginoo karon, wala man ka sa simbahan, but let His words dwell in you richly. Wherever you are, whatever your responsibilities, mga kakuha nining kalibutan na. Now,
Sa man ang imong desire towards the scriptures? Na ba kay tinguha? Or do you really want to know God's and Christ's words? Do you really want to let it dwell richly? Ug tungod kay naaman mo din sa church, I believe nga naamo ni anang tinguha. Ug salamat sa Ginoo ni ana. And God will be pleased with that. Kay kung gusto pa ninyo ang kanang religious entertainment, wala mo diri na mo sa lain nga church, din ang church gihimo na lang entertainment. Lahi man nga atong paagi diri, morning nasto nga ang pulpit, tungod kay the center of our worship is God's Word. While makatabang ang music, ang singing, but as conservative evangelicals, para kanato, the teaching is the center of worship, the preaching. It's not the singing. It's sad nga sa modern church karon, nahimo ng murag concert, ug mao nay focus sa simba, ang concert style worship. Ug ang word 15 minutes lang, 20 minutes lang, and then ang concert singing hapit mag-oras, mao nay nahimong focus. Pero ang command sa Ginoo, let His words dwell richly. Og si Paul nagpadayon og tudlo nini practical ways magtotoo matagaag impact sa unsang paagi sa unsang degree dwell richly. Una sa kaugalingon, mao nang verse 16 padayon, in all wisdom teaching and admonishing one another. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Pag-ingon nga in all wisdom, dili lang you must have knowledge about God's word. Pagkaabot ng wisdom, because knowledge and wisdom, they're different. Knowledge, you just have head knowledge. You understand. Ang knowledge, mahimong wisdom kung imong i-apply sa imong kinabuhi. Mao na ning, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, apply it sa imong kinabuhi. Nga mo na'y maggiya sa imong pagplan, sa imong paghimog decision, mo na'y nahimo nimong giya, guiding principle. And that is wisdom. Let it dwell richly in you to a degree nga you are wise, nagiyahan ka ang imong kinabuhi, ang imong lifestyle sa pung sa Ginoo. Nga makita nga ang pung sa Ginoo imong gikinabuhi. Mo na ng wisdom. Gikinabuhi na nimo ang pung sa Ginoo. Dili ra kutob sa head, dili ra kutob sa knowledge, dili ra kutob sa understanding. Imo nang gi-live out ang word, mo nang wisdom na. Nahimo ng wisdom. Now this personal now sa imuha. That is why let it dwell richly, then it will affect you personally. Labi na sa mga decision making, sa planning for the future. Giniyahan unta sa pulong sa Ginoo. Tanan natong mga tinguha, tanan natong mga desires, tanan natong mga plans, tanang paghimog decision, let it be guided by God's word. The Lord wants us to take knowledge we gain from His word and apply it to life. Mao na ng wisdom pag-apply sa life sa atong kaugalingong kinabuhi. And then not just our life but also the lives of others. Tungod kay nahimo man tang part sa body of Christ. We are one body. Now let it dwell richly to a point nga imong gikinabuhi, wisdom personally. And then you also help others not just understand but live God's word. Mo na nang teaching and admonishing one another.
First, sa imong kaugalingon, let it dwell richly to a point nga you are wise, nagiyahan personally sa pong sa Ginoo tanan imong perspective, panglantaw sa kinabuhi, paghimog. And then, let it dwell richly nga maka-teach ka o maka-admonish ka sa uban, one another. You see? It's everyone's responsibility. We are to help one another nga makalakaw o maglakaw subay sa kabubuton sa Dios nga nagasubay o nagatuman sa mga mando sa Ginoo. Atong i-apply kana nga knowledge nga atong nakuha gikan sa pung sa Ginoo ato ikinabuhi o nga atong tabangan ng uban makakinabuhi niini. Maka-walk in a manner worthy of God's calling. The word teaching there is positive, but pasabot nga, do this. This is mo ni angay buhaton. That's where we get the word didactic. It refers to instruction in knowledge. Instruction in knowledge. It is telling someone, mahitungod sa kamatuoran, morning positive side sa pagtudlo sa truth. We pass to others this knowledge we gain gikan sa pagtuon sa Scripture. And then admonish, that's the negative way. Kung ang teaching is do this, ang knowledge, don't do that. That is not good. You should not do that. Mo nang kalahian sa teaching or admonishing. Admonishing, meaning to put in mind. Pwede pod matranslate, exhort, teach, or give instruction, though it is from the negative side of pointing out things that are wrong and giving warning about them. Ang admonishing, kaning magtudlo mahitungod sa unsay sayop or unsay dili mao dili insakto maghatag og warning with regards to that. In simple explanation, ang teaching, do this, ang admonishing, don't do that. That is not right. Mo na'y kalahian sa duha. See? Atong tugutan, nga ang pong sa Ginoo magpuyo sa atong kinabuhi, richly, nga una, kita magiyahan, kita mapuno tungod sa kapuno niini, ato ning gikinabuhi, atong may kinabuhi, and then, kita pod makatabang sa uban, maka-teach ug maka-admonish sa uban. Aron makinabuhi ang pong sa Ginoo. See, ang scriptures puno gyud sa mga instruction. Just example sa Romans 15:4, for whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. It's for learning ang scriptures. And then another verse, 1 Corinthians 10:11. Now all these things happened, ang context nini, na history about idolatry. Og maningon si Paul, all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition upon them to the ends of the ages to come. Warning against idolatry in context nini. Ang scripture na ay mga examples diya unsay nahitabo niadtong mga tao, labi na sa mga Israelites nga nagsimba og mga Dios-Dios. Og nag-ingon si Paul, all these things happened. Nasulat ka na sa scripture ang mga pag-antos nila as an example. They were written for our admonition. Ang ilang punishment nasulat sa Biblia para sa warning nato. Og si Paul sa iyang tibok kinabuhi naningkamot gyud nga matudlo ang puong sa Ginoo bisag asa man siya. While naay mga gifted sa church nga pwede makatudlo, like the pastor or the elders or the CE teachers,
it is clear here that everyone should be involved niining teaching and admonishing. See? Dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Yes, it's part sa role sa pastors, sa elders, or sa Bible study leaders, but this command is for all Christians, for everyone. That is why matag-usa ka nato maningkamot nga mapuno sa pung sa Ginoo aron igo kitang makatudlo og tambag sa matag-usa. You see? Example, mga early Christians sa Romans 15:14. Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. So, nahitabo na ni sa early Christian church. Masaligon si Paul nga sayang gisulatan nga mga taga-Roma, mga Kristohanon si Roma, nga puno sila sa pagkamaayo o sa kaalam, nga makapahimangno sa matag-usa, maka-admonish, makabadlong sa matag-usa. See, ang matag-usa nagbadlongay. It's not just the role of the pastor, where it is one of his main role, but as Christians, we are to help one another nga makalakaw makahimaya sa atong Ginoo. Now, ang unusual lang niining nga verse, let's go back to our text, is ang paagi. Unsa ang paagi nga makatudlo ta o maka-admonish ta? Let's go back to our text. How are we to teach and admonish one another? Let's continue. In psalms and hymns and spiritual songs. Magtudlo o nagatambag sa usag-usa kaninyo, pinaagi sa mga salmo, mga himno o mga espirituhanong alawiton. Unique lang ang pagi nga buhat din ni Paul, nga pinaagi ni ining singing, maka-teach ta o maka-admonish ta. Na ay time nga teach in formal situation, but here, it's not just in formal situation kita maka-teach o maka-admonish. Even in singing, let us use this music, singing psalms, hymns, and spiritual songs, pag-teach o pag-admonish. That is why we should choose wisely the songs that we sing. Kay maka-influence ni sa ato. This is how we should influence, one way of influencing one another. First, the word of Christ should dwell in us richly so that we can choose proper songs nga magamit nato to influence one another, to sing to one another. Kasi unique kayo ang pagi po din ni Paul is not just in direct teaching, na-portion, na-time na ng direct teaching, kani naapoy time, nga dili formal nga paagi, pwede po sa formal nga paagi, nga music ang gamit pag-teach o pag-warn sa matag-usa. Now just quick lang kalahian, sa may kalahian ini. Ang Psalms, primarily nag-refer sa Psalms, Old Testament nga sa Psalms, daghan niya na gisulat ni David. O sa Psalms, lain-lain ang mga theme, lain-lain ang about sa music, na ay pagampo sa pagsalig, na ay pagampo sa na psalm about asking God's favor, na ay psalm about praising God's greatness, His glory, about answering prayers. Daghan. Lain-lain ang sa Psalms nga mga topics na gani nga kaguol, na ay mga paghangyo, na ay pagpasalamat sa pasaylo,
na ipag-celebrate sa gahom sa Dios ug sa mga gipanghimo sa Dios. And then daghan po diha ang mga call to worship. Ang Psalms primarily morning nasa Old Testament nga giput into music. Even today, naghapoy mga music nga based sa Psalms. Now, ang hymns are basically praise, song of praise. Ang Psalms, particularly mo ng Psalms sa Old Testament. Ang hymns, they're basically song of praise to God o kasagaran sa mga hymns, praising Christ. Then these spiritual songs, they're probably songs of testimony. Spiritual song, mga testimonial songs. Example ni ini tingali, kaning sa Revelations 5, na ay song dito. Revelations 5:9, example ni mga spiritual songs or mga songs of testimony. And they sing a new song. See? This is a song. They sing a new song. Dito ni sa heaven. This is a song in heaven nga nakita ni John in the future. Ug mao ni ilang gikanta. You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Verse 10, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. It's a testimonial song. It's sort of, di kayo praise, pero testimony sa gibuhat sa Diyos o gibuhat ni Kristo. So, tingali ka ng mga choruses po nato karon, uban, pipila, mga spiritual songs. Mga spiritual songs. Ug mao ni nga mga paagi atong gamiton, usa sa paagi sa pag-teach ug pag-admonish. And that is why it's important, first and foremost, the Word of Christ dwell in us richly. Let it dwell in us richly, so that we can choose songs nga maka-edify gyud, maka-help gyud one another. Now, let us take note sad nga sa atong text pod, wala pod maghisgot nga you should be a good singer to do this. See? Because it's for everyone. You, that's everyone. Singing. One way of teaching, one way of giving warning is through singing psalms, hymns, and spiritual songs. Pero wala gi-mention diri, but you should be in exact tune or sakto nga pitch. So, bisan pag dili kayo ta magkadima og kanta, sama nako, we can use singing sa pagtudlo sa matag usa, sa pagtinabangay sa matag usa ma-establish sa faith, o nga magiyahan sa paglakaw o pagkinabuhi nga makapahimaya sa Dios. While naay time nga maayo ang mag-lead gyud sa singing, kadtog yung the best, but here, because this is everyday life, not necessarily insakto ang imong tune, basta kay ang lyrics insakto makapahimaya sa Ginoo, maka-edify, maka-strengthen, maka-build up sa isig ka Kristohanon. We are to teach and admonish, magtudlo ug magtambag sa matag usa gamit ang salmo sa Old Testament, gamit ang hymns, gamit ang spiritual songs. Dili lang kining gi-perform sod sa church panahon sa worship service, kundi bisag kanusa, dili lang panahon sa church service, ato nang himuon nga paagi. Any day, magamit nato ang pagkanta para sa pagtudlo ug pag-warning adto sa uban. Now, that is why it's important to choose our music wisely. Di man ta naamay mga higayon nga dili kita kabuot sa atong madunggan nga music, pero sa music nga atong makontrol, let us choose music wisely. Kay maka-influence ni, usa ni nga maka-influence sa atong life, sa atong emotion, music. Choose music wisely.
because it's one way nga maka-influence not just personally but other people too. So choose music unsay atong gipaminaw. Na may pipila ka nato nga hilig og music, it's good. Wala man na gibadlong din but choose it wisely nga maka-build up na sa imong faith. Nga walay lyrics nga dili insakto, walay lyrics nga sukwahi sa pong sa Ginoo, walay lyrics nga mag-appreciate ni anang sala or pagbuhat og dili insakto og dili maayo. If you're a Christian, choose the songs wisely because it can influence you. It can influence you. Naay time nga mukanta tag even silly music sa ato mga bata usahay magkanta tag silly music or nga love songs bakaha, but choose wisely tungod kay maka-influence na sa atong paghimog desisyon ug sa atong pagkinabuhi. Labi na kung batan-on ka o niya hilig og mga sad songs, bantay gyud. Bantay kay maka-influence na basig mahimo na hinong suicidal or whatever tungod kay naay go through. Choose your music wisely. It can influence. It's one way of teaching and admonishing one another. Psalm, songs, spirit. Usa na sa implication o impact niini. Mamili ta og kanta nga maka-build up sa atoa og sa uban. Now, lastly, first, let the word of Christ dwell in us richly, in all wisdom, personal application, and then teaching and admonishing one another, makatudlo ta sa uban, makabadlong ta sa uban, pinaagi sa pagkanta, and then lastly, singing with grace in your hearts. Let it dwell, so that we can sing with grace in our hearts to the Lord. Now, this is to God. Music again, ang paagi sa pag-worship sa Ginoo. Ini. We are to sing with thankfulness or grace in our hearts to God. Now, kung nakadwell ang puong ni Kristo sa atong kinabuhi, usa kini sa mahimong impact sa atong kinabuhi kung atong masabtan ang puong sa Ginoo ug it's abundant in our lives. Usa gyud sa resulta niini mo gining makaawit ta sa pagpasalamat sa Dios. And it can be translated, the word grace, there can be translated thankfulness. But also, because there's an article there, singing with the grace in our hearts. Tungod sa grasya ni Kristo, magpasalamat ta, mag-awit ta sa atong kasing-kasing. Sa may butas-sabot ni Ana. Tungod kay naa ng grasya sa Ginoo, the grace, sa original naman ay word the. Singing with the grace in our hearts. Kung kita napuno sa pulong sa Ginoo, nya kay naa naman ang grace sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ma-result ginas pag-sing in our hearts, but pasabot, not just our lips, but tinuod yun na ang atong pag-awit sa Diyos. Dili lang lip service, kumbaga. Ang tinuod nga pag-sing nga makapalipay sa Ginoo, mo nang kung unsay gisulti sa baba, giawit sa baba, tinuod sa kasing-kasing. Mao nang singing with the grace in your hearts. Consistent ang imong giawit sa gibati, or not just gibati, kundi consistent na sa tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Consistent sa imong ginahuna. It's not just lip service. Ang heart included sa singing. You know what you sing and you imong gi-acknowledge nga true mo nang singing with the grace in your heart. True ang imong gising. You are truly praising God. Tinuod ang imong gipamulong while nagkanta ka, tinuod na nga gikan sa imong kasing-kasing.
mind. You acknowledge it as true. You're praising God. Ang dili Kristohanon, makaawit man siya, pero dili na matawag og worship, kay wala maning grace sa iyang heart. Di na moabot sa, bisan pag mukanta siya, example, Christmas carols, matawag man tingali nag spiritual songs. But, or bisag ka ng mga bago karon nga mga worship music, kung di gid sila tinuod nga ning tuog ning dawat ni Kristo, di gihapon na maabot sa Ginoo. Ang awit nga maabot sa Ginoo kung nakay grace, the grace. Kung tinuod na gikan sa mga kasing-kasing imong gipamulong. That is why, to close, as local body of believers, we can help one another become more knowledgeable sa pung sa Ginoo. O nga magkatinabangay taon saon mahimong obedient sa mga mando ni Kristo. However, it must be atong kaugalingong tinguha nga ang pung sa Ginoo magpuyo gyud abundantly sa atong kinabuhi. Usa pa kita makatudlo ngadto sa uban, maka-warning sa uban. Usa pa kita makatabang sa uban. We can help one another, and you can help yourself in this quest by using music, pagtudlo, pag-admonish, according to God's Word. Listen to and play for others psalms, hymns, and spiritual songs nga nagtudlo mahitungod sa Dios, sa iyang mga paagi, mag-warn kung magpabadlong. In that way, kitang tanan, mahimong hamtong ug mahimong makapasalamat sa atong Ginoo tungod sa iyang mga gipangbuhat o nga makalakaw uban sa kabubuton sa Dios. Ug kung kita wala pa man madugtong sa Ginoo, sakto na karon ang panahon, kita mo dawat ug mutuon ni Ginoong sa Kristo nga atong Dios ug manluluwas. Let us pray. Father, we thank you so much for reminding us, Lord, because we have become new. You made us new. May we let your words dwell in our lives richly, Lord God, in our minds richly, that it will affect us the way we live, in our lifestyle, and then sa panahon na kami maghimog desisyon ug plano sa among kinabuhi, may it guide us always. And then, to a point also, Ginoo, nga igo kaming maka-teach ug maka-admonish sa matag usa, even sa paagi sa music, sa kanta. And so, Lord, bless your people nga always eager maka-understand kasabot sa imong mga pulong. So, Lord, bless your people, Father. Lord, may you continue to be glorified in our lives and in our midst. In Jesus' name we pray. Amen.